Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this special occasion, we will discuss about management information system. Before I start the presentation, let me introduce myself. My name is Ulfariana. My number identity 592. For detail of management information system, I will explain about Introduction to Information System, yaitu pengantar sistem informasi. Yang kedua, the meaning of management information system, apa itu pengertian dari manajemen informasi. Yang ketiga, karakteristik of management informasi system atau ciri-ciri dari sistem manajemen informasi. Yang keempat, component of management information system. Yang kelima, the aim of management information system atau tujuan dari sistem informasi manajemen. Yang keenam, type of management information system atau jenis-jenis dari sistem informasi manajemen. Yang ketujuh, output of management information system atau keluaran dari sistem manajemen informasi. Dan yang terakhir yaitu manfaat dari sistem manajemen informasi atau the benefit of management information system. What is the meaning of information system? An information system is an organized combination of people, hardware, software, communication network, and data resources that collect, transform, and disseminate information in an organization. Apa itu arti sistem informasi? Sistem informasi adalah kombinasi yang terorganisir dari orang-orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam suatu wadah. Type of information system. There consists three types. First, management support. Second, support of knowledge work. Third, operational support. Management support consists three types. Executive information system, management reporting system, decision support system. Atau sistem informasi eksekutif, sistem pelaporan manajemen, dan sistem pendukung keputusan. Second, support of knowledge work consists business intelligence system, office information system, knowledge of management system atau sistem intelijen bisnis, sistem informasi kantor, dan sistem manajemen pengetahuan. And the last, operational support consists transaction processing system atau sistem proses transaksi. And then, what is the management information system? The management information system is defined as a system based on the database of the info for the purpose of providing information to the people in the organization. Sistem informasi manajemen adalah sebagai sistem yang didasarkan pada database yang berkembang untuk tujuan memberikan informasi kepada orang-orang di dalam organisasi. Management information system are distinct from regular information system in that they are used to analyze other information system applied in operational activities in the organization. Management information system involve three primary resources. First, technology, second, information, and third, people. Sistem informasi manajemen berbeda dari sistem biasa karena digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan dalam kegiatan operasional di organisasi. Sistem informasi manajemen melibatkan tiga sumber utama, yaitu teknologi, informasi, dan manusia. Management information system are regarded to be a subset of the overall internal controls procedures in a business, which cover the application of people, document, technologies, and procedure used by management accountant,
to solve business problems such as costing a product, service, or business-wide strategy. Sistem informasi manajemen dianggap sebagai bagian dari keseluruhan prosedur pengendalian internal dalam bisnis yang mencakup penerapan orang, dokumen, teknologi, dan prosedur yang digunakan oleh akuntan manajemen untuk menyelesaikan masalah bisnis seperti penetapan biaya produk, layanan, bisnis strategi luas. Role of Management Information System atau peran dari sistem informasi manajemen. The role of Management Information System in an organization can be compared to the role of heart in the body. Peran sistem informasi manajemen dalam organisasi dapat dibandingkan dengan peran hati dalam tubuh. The information system is the blood, and management information system is the heart. In the body, the heart plays the role of supplying pure blood to all the elements of the body including the brain. Informasi adalah darah dan sistem informasi manajemen dalam jantung. Di dalam darah, jantung berperan mensuplai darah murni ke seluruh elemen tubuh termasuk otak. The management information system plays exactly the same role in the organization. Manajemen informasi sistem memainkan peran yang persis sama dalam organisasi. The system ensures that an appropriate data is collected from the various sources, processed, and sent further to all the needy destination. Sistem memastikan bahwa data yang sesuai dikumpulkan dari berbagai sumber, diproses, dan dikirim lebih lanjut ke semua tujuan yang membutuhkan. The system expected to fulfill the information need of an individual, a group of individual, the management functionaries, the manager, and the top manager. Sistem ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi individu, sekelompok individu, pejabat manajemen seperti manajemen dan manajer puncak. The management information system satisfies the diverse needs through a variety of systems such as query system, analysis system, modeling system, and decision support system. Sistem informasi manajemen memenuhi beragam kebutuhan melalui berbagai sistem seperti sistem query, sistem analisis, sistem permodelan, dan sistem pendukung keputusan. The management information system helps in strategic planning, management control, operational control, and transaction process. Sistem informasi manajemen membantu dalam perencanaan strategis, pengendalian manajemen, pengendalian operasional, dan transaksi pemrosesan. Characteristic of Management Information System. Management oriented. The basis objective of Management Information System is to provide information support to the management in the organization for decision making. Berorientasi manajemen. Tujuan dasar dari sistem informasi manajemen adalah memberikan dukungan informasi kepada manajer dalam organisasi untuk pengambilan keputusan. Management directed. When management information system is management oriented, it should be directed by management because it is the management who tells their need and requirement more effectively than anybody else. Manajemen diarahkan ketika sistem informasi manajemen berorientasi pada manajemen. Itu harus diarahkan oleh manajer karena manajerlah yang memberitahukan kebutuhan dan persyaratan mereka secara lebih efektif daripada orang lain. Integrated. It's mean a comprehensive or complete view of all the subsystem in the organization of company. Integrasi. Ini berarti pandangan yang komprehensi atau lengkap dari semua subsistem dalam organisasi perusahaan. Common
common data flows. The integration of different subsystems will lead to a common data flow, which will further help in avoiding duplicity and redundancy in data collection, storage, and processing. Aliran data umum. Integrasi berbagai subsistem akan mengarah pada aliran data bersama yang selanjutnya akan membantu dalam menghindari duplikasi dan redundansi dalam pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data. Heavy planning element. The preparation of management is not a 1 or 2 day exercise. It usually takes 3 to 5 years and sometimes a much longer period. Elemen perencanaan berat. Penyusunan sistem informasi manajemen bukanlah latihan 1 atau 2 hari. Biasanya membutuhkan waktu 3-5 tahun dan terkadang lebih lama. Subsystem konsep. When a problem is seen into subparts, then the better solution to the problem is possible. Konsep subsistem. Jika masalah terlihat di 2 subbagian, maka solusi yang lebih baik untuk masalah tersebut adalah the next characteristic of management information system. Common database. This is the basic features of management information system to achieve the objective of using management information system in business organization. Database umum ini adalah fitur dasar dari sistem informasi manajemen untuk mencapai tujuan penggunaan sistem informasi manajemen dalam organisasi bisnis. Computerized. Management information system can be used without a computer, but the use of computer increase the effectiveness and the efficiency of the system. Komputerisasi dalam sistem informasi manajemen dapat digunakan tanpa menggunakan komputer, tetapi penggunaan komputer dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem. Next, user-friendly or flexibility. A management information system should be flexible, ramah pengguna atau fleksibel. Sistem informasi manajemen itu harus fleksibel. Information as a resource. Information is the major ingredients of any management information system. Informasi sebagai sumber daya. Informasi adalah bahan utama dari pengolahan sistem informasi manajemen. Features of management information system. First, timeline. Second, accuracy. Third, consistency. 5, competency. And last, relevancy. Fitur sistem informasi manajemen. Ketepatan waktu, ketepatan perhitungan, konsistensi atau tetap. Yang keempat, kelengkapan, dan yang terakhir, relevan.